अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी कौम है जिसने पूरी दुनिया को सूद पर लगाकर खुद इसे हराम करार दिया। आज हम इस सरजमीन के इन खुफिया राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ की औरतें मैथ और फिजिक्स के जरिए ज़हीन बच्चे पैदा करती हैं और वो कौन सी खुफिया टेक्नोलॉजी है जिसने दुनिया के बैंकिंग निजाम और मीडिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, हम देखेंगे कि कैसे इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान और फलस्तीन पर जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। गजा में होने वाली बमबारी और मासूम बच्चों पर टूटने वाली क़यामत का असल मकसद क्या है और क्या वाकई बहरे मर्दार में कोई इंसान नहीं डूब सकता। इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज वो सच सामने आएगा जो अब तक दुनिया से छुपाया गया है। वीडियो को लाइक करें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम इसराइल का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ जंग और बम धमाकों की तस्वीर आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लफ्ज इसराइल का असल मतलब क्या है? हकीकत तो ये है कि ये लफ्ज कोई बुरा लफ्ज नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अल्लाह का बंदा। जी हाँ, ये प्यारे नबी हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का वो प्यारा लक़ब था जो अल्लाह ने इन्हें दिया था और इन्हीं की औलाद को हम बनी इसराइल कहते हैं। हैरान कर देने वाली बात ये है कि इनके आपस में मिलने का तरीका भी आपको जाना पहचाना लगेगा। जब ये एक दूसरे को सलाम करते हैं तो कहते हैं शालूम आलीम, जिसका जवाब आलीम शालूम दिया जाता है। ये बिल्कुल हमारे अस्सलाम वालेकुम जैसा ही है क्योंकि इनकी जबान अबरानी और हमारी अरबी एक ही खानदान की जुबानें हैं। इनके शालूम और हमारे सलाम का मतलब एक ही है, मगर अफसोस ये बराबरी सिर्फ लफ्जों तक ही रही। दोस्तों, ये वो लोग हरगिज नहीं रहे जो अल्लाह का हुक्म मानने वाले हों। तारीख बताती है कि 1948 से पहले दुनिया के नक्शे पर इसराइल नाम का कोई मुल्क था ही नहीं। ये वो वक्त था जब बरतानिया ने एक सोची समझी साजिश के तहत दुनिया भर से यहूदियों को लाकर फलस्तीन की पाक जमीन पर बसाना शुरू कर दिया। जिस जमीन पर सदियों से मुसलमान, ईसाई और यहूदी अमन से रहते थे, वहाँ 1948 में एक ऐसा मुल्क बना दिया गया जिसने देखते ही देखते पूरे मिडिल ईस्ट का सुकून बर्बाद करके रख दिया। आज ये एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसने न सिर्फ फलस्तीन की जमीन को मासूमों के खून से लाल किया, बल्कि अब ये ईरान और बाकी मुल्कों पर भी जुल्म कर रहा है। इतनी बड़ी हिम्मत लाता कहाँ से है? क्या ये सिर्फ अमेरिका का साथ है या इसके पीछे इनकी कोई खुफिया टेक्नोलॉजी है? दोस्तों, पहले बात करते हैं इनके कारोबारी दिमाग की। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करनी है, लेकिन यहाँ बच्चों को नौकर नहीं बल्कि मालिक बनना सिखाया जाता है। यहाँ की यूनिवर्सिटियों में तो ये असूल है कि आपको डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप अपना कोई बिजनेस शुरू करके इसे कामयाब बना कर ना दिखा दें। यानी यहाँ पढ़ाई का असल मकसद ही अपना कारोबार खड़ा करना है। एक और दिलचस्प बात इनकी खवातीन की तैयारी है। यहाँ माना जाता है कि जब औरतें अमीद से हों तो उन्हें फारिग बैठने के बजाय मैथ और फिजिक्स के मुश्किल सवाल हल करने चाहिए और खास खुराक लेनी चाहिए। इनका ये ख्याल है कि माँ की इन जहनी मशकों का असर बच्चे के आने वाली जिंदगी और उसके सीखने की सलाहियत पर पड़ता है। हैरान कुन बात यह है कि ये लोग सूद के मामले में दोहरा निजाम रखते हैं। पूरी दुनिया को तो इन्होंने सूद के चक्कर में फंसाया हुआ है, मगर अपने मुल्क में इससे बचने की कोशिश करते हैं। इनके यहाँ एक खास साल आता है जिसमें ये एक दूसरे के तमाम कर्जे माफ कर देते हैं ताकि इनका अपना कोई भी बंदा बोझ तले न दबे और सब मिलकर तरक्की कर सकें। रही बात टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को कंप्यूटर हैकिंग और कोडिंग जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। इनके पास आयरन डोम जैसा दफाई निजाम है जो दुश्मन के मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देता है। यानी ये लोग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अपने दिमाग और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया पर असर डालना चाहते हैं। मगर क्या सिर्फ ये तरीके ही काफी हैं या इसके पीछे कुछ और भी है? दोस्तों, बात करते हैं इस तलख हकीकत की जिसने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। इसराइल की ये तमाम टेक्नोलॉजी और दिमाग सिर्फ अपने दिफा के लिए नहीं है बल्कि इसे दूसरों को दबाने और इन पर जुल्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान का जीना मुश्किल कर दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक नजरिया है। ईरान वो वाहिद मुल्क है जो खुल्लम खुला डट कर फलस्तीन का साथ देता है और यही बात इसराइल को सबसे ज्यादा खटकती है। इसराइल इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है क्योंकि ईरान इनके सामने झुकने को तैयार नहीं और लोगों ने मिलकर ईरान पर
ایسی سخت معاشی پابندیاں لگائی ہیں کہ وہاں کے عام شہریوں کے لیے کینسر جیسی بیماریوں کی دوائیاں تک ملنا مشکل ہو گئی ہیں۔ یہ دشمن صرف سرحدوں پر نہیں لڑتا بلکہ یہ خاموش جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایران کے وہ بڑے بڑے سائنسدان جو ایٹمی طاقت پر کام کر رہے تھے، انہیں سریعام راستوں میں نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل اور امریکہ کے ہیکرز مل کر ایران کے بجلی گھروں اور فیکٹریوں پر سائبر حملے کرتے رہے تاکہ وہاں کا پورا نظام جام کر دیا جائے۔ حال ہی میں جب اسرائیل نے شام میں موجود ایرانی سفارت خانے پر بزدلانہ حملہ کیا تو ایران نے بھی جواب میں سینکڑوں ڈرونز اور میزائل برسا کر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دراصل امریکہ اور اسرائیل کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایران کو اتنا کمزور اور غریب کر دیا جائے کہ وہ فلسطین اور لبنان کی مدد نہ کر سکے، وہ اس پورے علاقے میں اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی باقی نہ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پورے مشرق وسطیٰ پر صرف ان کا حکم چلے اور کوئی انہیں روکنے والا نہ ہو۔ دوستو، اسرائیل کے پاس ایک ایسی جگہ بھی ہے جو پوری دنیا کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے، جسے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اس سمندر کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پانی میں نمک اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس میں ڈوب نہیں سکتا بلکہ گیند کی طرح اوپر تیرتا رہتا ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جگہ صرف ایک سیرگاہ نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے؟ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کی برائیوں کی وجہ سے پتھروں کی بارش ہوئی اور پوری بستی کو الٹ دیا گیا تھا۔ آج بھی یہ جگہ دنیا کے لیے ایک سبق ہے کہ جب کوئی قوم حد سے گزر جاتی ہے تو قدرت اسے کیسے نشان عبرت بنا دیتی ہے۔ اسی جنون میں یہ لوگ ایک اور خطرناک کام کر رہے ہیں۔ یہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ایک مقدس صندوق ہے جس میں انبیاء کے تبرکات موجود ہیں۔ اس صندوق کو پانے کی چاہ میں یہ لوگ مسجد اقصی کی بنیادوں کو نیچے سے کھود کر کھوکھلا کر رہے ہیں تاکہ وہاں اپنا ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سب کر کے وہ ناقابل شکست بن جائیں گے، لیکن دوستو سچ تو یہ ہے یہ لوگ چاہے جتنا بھی زور لگا لیں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے زمین تو کھود رہے ہیں مگر یہ بھول رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں سازشوں سے نہیں ملتی، یہاں تک کہ اگر انہیں وہ صندوق مل بھی جائے تب بھی وہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ صرف اللہ کے نیک اور حق پر چلنے والے بندوں کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ یہ لوگ مسجد اقصی کی بنیادیں تو کمزور کر رہے ہیں مگر اصل میں یہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ فرعون اور نمرود کے پاس بھی بڑی طاقت تھی مگر جب اللہ کا فیصلہ آیا تو ان کی ٹیکنالوجی اور ان کے محل انہیں نہیں بچا سکے۔ ان کی یہ تمام کوششیں صرف وقت کا ضائع کرنا ہے، کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جیت آخر میں سچ اور حق کی ہوتی ہے۔ دوستو سچ تو یہ ہے کہ اسرائیل ٹیکنالوجی میں چاہے جتنا آگے نکل جائے، انسانیت کی جنگ وہ ہار چکا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس ناجائز ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ایران کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں اس ظلم سے جلد آزادی نصیب کرے، آمین۔ دوستو آج اس مشکل گھڑی میں پوری امت مسلمہ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں مل کر فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔